মার্চেন্ট নেভি বা নাবিকদের জনস্বার্থে ও তাদের উন্নয়নে সচেতনতামূলক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো কলকাতা প্রেস ক্লাবে। সেলার ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ রায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সিফেয়ারার অ্যাওয়ারনেস কনফারেন্স 2024। এই সংগঠনটি ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বিএমএস দ্বারা পরিচালিত। এই দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা করেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এর পাশাপাশি ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ রায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেলার ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি আর.পি. ভেতিল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এসইউআই এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ সিংহ, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ রায়, যুগ্ম সম্পাদক রিপন তরফদার, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সুমন সরকার, ইঞ্জিনিয়ার কাম শিপ সার্ভারার এমএমডি কলকাতার সুজিত কুমার দাস, ডেপুটি শিপিং মাস্টার এসইও কলকাতা বিজেন্দ্র কুমার চৌবে, ভারতীয় সেনার কর্নেল সুমিত রণদীপ, ভারতীয় পোর্ট অ্যান্ড ডাক মজদুর মহাসংঘের সভাপতি প্রদীপ কুমার বিজলি, সেলার ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি ক্যাপ্টেন সত্যেন্দ্র কুমার সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রায় ৩ শতাধিক নাবিক ও এসইউআই প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। SUI, Sailors Union of India, is doing a wonderful work. बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अवेयरनेस का काम कर रहा है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कंट्री में जो फ्रॉड हो रहा है, पूरे देश में जो फ्रॉड हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है, जो रिक्रूटमेंट की तरफ या मिसगाइडिंग हो रहा है, उसमें SUI बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हमें सभी ने उनको कोऑपरेट करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए ताकि गलत काम ना हो। आपका नाम पहुंचाना, उसको सोशल सिक्योरिटी देना और डीजीसीपी मिनिस्ट्री से क्या क्या सुझाव उनको देना सीफेयर्स के लिए हमारा काम है। ये हम करते जाएंगे इन फ्यूचर में। आप भी और भी अगर और भी हम ये जगह पे नहीं तो कई वेस्ट बंगाल और कई जगह से हम मीटिंग रखेंगे। आप लोग जो हमारे बीएम जो भारत मजदूर संघ के जो हमारे प्रमुख जो प्रेसिडेंट हैं हमारे बिटल साहब जी, तो उनको मैं आरपी बिटल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने हमें बुलाया। और मैं एज ए डीजी डॉक्टर जो वर्ल्ड वाइड मेडिकल कंसल्टेंसी हमारे कलकत्ता में है, मैं उस यहाँ मर्चेंट नेवी के जितने भी सीफेयर्स हैं उनको अवेयरनेस देना कि कैसे मेडिकल में आना है, मेडिकल का कोई दिक्कत होता है तो कैसे उनको हेल्प करना है। उनके जो भी कलर ब्लाइंडनेस है तो उस कलर ब्लाइंडनेस होने से वो नहीं इसमें जा सकते हैं, बाद में उनको कलर ब्लाइंडनेस समझ में आया तो सफर होते हैं। तो फिर वो हमारी यूनियन के माध्यम से मैं बताऊंगा कि मेडिकली जितना हेल्प हो सके वो करें। और जो भी बहुत सारे समस्याओं का सीफेयर्स का समस्या रनिंग जो चल रहा है उसको सारी चीज को उन्होंने खत्म किया हमारे आरपी बिटल सर ने, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने ये आगे भी जितने भी सारे फ्यूचर्स के लिए भी सीफेयर फ्यूचर भी हो उनका अच्छा हो, उनका इम्प्रूवमेंट बढ़े, वैकेंसीज बढ़े, अपॉर्चुनिटीज बढ़े और हमारे मर्चेंट नेवी का अपॉर्चुनिटी बढ़े, उसके लिए भी सर ने उठान लिया है। और उन्हें देखिए अभी वेस्ट बंगाल में हमारे सेकेंड कार्यक्रम है, तो पहले भी हो गया था सीमेन क्लब में। आज जो ये प्रोग्राम इधर हो गया, मंत्री का उपस्थित था तो बहुत अच्छा हो गया। हमारा मेन मुद्दा है कि सीफेयर के वेलफेयर एक्टिविटीज क्या है और उसका जो सोशल सिक्योरिटीज क्या है, इसके बारे में कई सीमेन को जानकारी नहीं है। ये जानकारी आगामी में हम सबको बताएंगे, पहुंचाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में जो कितना सीफेयर है उनको भी जानकारी देने के लिए, उनको अवेयरनेस करने के लिए हम तैयार कोशिश करेंगे आगे। और जो इंटरनेशनल शिपिंग में वैसे जो इंडिया में जो कम से कम 5 लाख के आसपास सीफेयर्स है, उसमें 2.5 लाख सीफेयर्स ऑनबोर्ड काम करते हैं फॉरेन फ्लैग वेसल में, उसमें से कम या 80 लाख सीफेयर्स इंडियन फ्लैग वेसल में काम करता है। उनको जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए सरकार से, सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन है, ये सब मिलना चाहिए। इसके लिए सेलर्स ऑफ इंडिया भारतीय मजदूर संघ हमेशा लगातार मिनिस्ट्री और डीजी शिपिंग के लगातार हमारा कम्युनिकेशन होते रहता है, लेकिन आज नहीं है तो कल वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। আমি সুমন সরকার, আমি হচ্ছে সেলার ইউনিয়নের ওয়েস্ট বেঙ্গলের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি। বলতে চাই আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমাদের ইয়াং জেনারেশনরা যারা আছেন তারা মার্চেন্ট নেভিতে আসুন, মার্চেন্ট নেভি সম্পর্কে জানুন যে মার্চেন্ট নেভিটা কি। আজকে এত জব ক্রাইসিস, আমাদের ছেলেমেয়েরা জব পাচ্ছে না, তারা ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে ট্র্যাকে নিয়ে আসার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি চারিদিক থেকে যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসটা আসুক। প্লাস সেলার ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া
যারা নেভিতে বা মার্চেন্ট নেভিতে চাকরি করেন তাদের একটা ইউনিয়ন হয়। সেই ইউনিয়নটা যেটা আমাদের অল ইন্ডিয়া বেসিস সেলার ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যাফিলিয়েটেড বাই বিএমএস অলসো নন পলিটিক্যাল। অনেক সিফারার্স ভাইরা কোনো ক্লেমে জড়িয়ে যাচ্ছে, তাদের কোনো সমস্যা আছে ব্যক্তিগত, এসওআই কে কন্ট্যাক্ট করুন, আমরা আমাদের স্টেট লেভেল থেকে আমাদের বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা। দেখুন, আশাবাদী বলতে উনি শুরু থেকেই আমাদের পাশে ছিলেন, যেহেতু উনি আমাদের মন্ত্রী, মানে শিপিং ইন্ডাস্ট্রির এত বড় একটা পদ হোল্ড করছেন, সেই জায়গায় উনি শুরু থেকেই আমাদেরকে সাপোর্ট করে এসেছেন। আর আমরা বিভিন্নভাবে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি, যাতে করে কলকাতার যে পুরনো গৌরব, শিপিং হাব ছিল কলকাতা একটা সময়, আপনারা জেনে থাকবেন, বিভিন্ন কারণে আমাদের পোর্ট গুলো অনেকভাবে অচল হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন ওয়াটারওয়েজ গুলো অনেকভাবে মানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে বলতে পারেন। তো সেলার যারা রয়েছে তাদের মাধ্যমে আমাদের মানে ন্যাশনাল ইকোনমি অনেকটা স্ট্রং হয়, এই জায়গায় একটা বড় ধাক্কা খাচ্ছে। আমরা চাই আগামী দিনে সেলারদেরকে দিয়ে আবার নতুন নতুন অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে। মার্চেন্ট নেভিতে হিউজ অপরচুনিটিস রয়েছে, যেখানে মোটা টাকা আর্ন করার সাথে সাথে একটা সোবার লাইফ লিড করার সুন্দর প্ল্যানিং আছে। সেই জায়গা দাঁড়িয়ে আমরা স্টুডেন্টদেরকে বা যারা নিউ কামার রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আহ্বান জানাবো যে শুধুমাত্র ট্রাডিশনাল যেমন ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার বা উকিল ছাড়াও আরো অনেক পথ রয়েছে, একটু আমাদের সাথে তারা যোগাযোগ করুন, তাদের জন্য আমরা অনেক কিছু পথ বার্তা দিতে পারি। অ্যাওয়ারনেস বলতে এটা সাধারণ পাবলিকের জন্য তো ছিলই, সাথে করে আমাদের সেলার ভাই যারা সিম্যান ভাই তাদের জন্য ছিল যে হোয়াট টু ডু আর হোয়াট নট টু ডু, মানে কি করতে হবে আর কি করতে হবে না। এটা একটা গাইডেন্সের মতন আমরা এই প্রোগ্রামটা করেছি, দ্যাট ইজ সিফেরার অ্যাওয়ারনেস কনফারেন্স 2024। দেখুন, ভারতীয় মজদুর সংঘ সবসময় জন্মগত রাষ্ট্রহিত, উদ্যোগহিত এবং শ্রমিক হিতের কথা বলে এসেছে। আমাদের যে জন্মভিত, আমরা রাষ্ট্রকে শিল্পীকরণ করতে চাই, শিল্পকে শ্রমিকীকরণ করতে চাই এবং শ্রমিকের রাষ্ট্রীয়করণ করতে চাই। তো সেই রাস্তায় এটা একটা পথ। বর্তমান ভারতীয় সরকার চোখ খুলে সবকিছু দেখছে। আমাদের শ্রমিকের খুব ভাগ্য ভালো যে যে দাবি দাবাগুলো আগে আন্দোলন করে শেষ আন্দোলন করেও পেতাম না, এখন আহ্বান করলে সেগুলোর উপরও ধ্যান আকর্ষিত হচ্ছে। प्रदीप सिंह, सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारे जो यूनियन है पूरा भारतवर्ष में हम सीफेयर अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके पहले 1 जुलाई को हम लोगों ने मुंबई के नवी मुंबई में महाराष्ट्र में किया, वहाँ पे भी सेंट्रल मिनिस्टर आए हुए थे। फिर हम लोगों ने देखा कि शिपिंग का जन्मदाता वेस्ट बंगाल है, और आज शिपिंग मर्चेंट नेवी के सेक्टर में वेस्ट बंगाल में जो शिपिंग ऑफिस SCI था वो भी बंद हो गया, और धीरे धीरे कंपनियां कम हो गई। सीमेंट तो है लेकिन सुविधा नहीं है। सरकार का जो शिपिंग जो यहाँ पे कुछ यूनियनों द्वारा मोनोपोली चलाया जा रहा था शिपिंग इंडस्ट्री को खत्म करने का, जबरदस्ती गुंडा राज चलाने का, तो सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया ने निधारा ये पूरे पश्चिम बंगाल में ये ऐतिहासिक सीफेयर अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आप सोच नहीं सकते हैं, ये शिपिंग मिनिस्टर को बुलाना और इस कार्यक्रम को आयोजित कराना, शिपिंग ऑफिस से, DG शिपिंग से लोग यहाँ उपस्थित होकर हमने जानकारी दी सीमेंट भाइयों को, उनको ट्रेनिंग करने के बाद कैसे कंपनी में अप्रोच करना है, कैसे अपना SPFO से पैसा निकालना है, जो पुराने सीमेंट है, हर एक मुद्दे पर आज यहाँ पर चर्चा की गई। और उसमें स्पेशली हम धन्यवाद देंगे शिपिंग असिस्टेंट शिपिंग मास्टर का विजेंद्र चौबे जी का, और सुजीत दास जी का जो POMD कलकत्ता से जो सर्वेयर हैं उनका, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अटेंड किया। और विशेष धन्यवाद देंगे हम यहाँ स्टेट मिनिस्टर भारत सरकार के हमारे शांतनु ठाकुर जी, पोर्ट एंड वाटरवे का, जिन्होंने अपना समय देकर यहाँ पे पूरा 3 घंटा समय दिया उन्होंने कार्यक्रम का, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय मजदूर संघ को, हर एक मुद्दे पर हम आपके साथ हैं, हर एक कदम पे हमने। দেখুন, ভারতবর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে গত 9 বছরে যে অভূতপূর্ব উন্নতি আমাদের পোর্ট শিপিং ওয়াটারওয়েজ এর মিনিস্ট্রি মাধ্যমে হয়েছে, সেটার আজকে এখানে কিছুটা ব্যক্ত করা গেছে। এবং সি ফেরার অর্থাৎ যারা নাবিকের চাকরি করেন, তারা যে আমাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট, ভারতবর্ষের ফাইন্যান্সিয়াল অর্থাৎ ইকোনমিকে জেনারেট করবার জন্য তারা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, সেটা আজকে এখানে চর্চা হয়েছে। সেটা নিয়ে আগামীতে যাতে সি ফেরার এবং সি ফেরার ওমেন প্রোটেকশনের জন্য যাতে খুব ভালোভাবে ইন্ডিয়ার আমাদের এই মিনিস্ট্রি থেকে, আমাদের দপ্তর থেকে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়, সেটারও ব্যবস্থা আমরা আগামী দিনে করার চেষ্টা করছি। এবং বিশেষভাবে ট্যুরিজমের উপরে আমরা করেছি, যেটা ট্যুরিজম আগামী দিনে একটা বিরাট বড় জায়গা নেবে ইন্ডিয়াতে, এবং তার জন্য আমাদের প্রচুর পরিমাণে সি ফেরার দরকার পড়বে এবং তাদের ভূমিকা থাকবে। ভারতবর্ষের 70% ট্রেডিং এই ইসের মাধ্যমে হয়, জাহাজের মাধ্যমে হয়।
তো সেখানে এদের ভূমিকা যদি আমরা তুলে না ধরতে পারি তো মানুষ অ্যাকচুয়ালি জানতে পারছে না যে সিফারারদের অ্যাকচুয়াল কতটা ক্যালি আছে। তো আজকে এরকম ভাবে প্রোগ্রাম করতে করতে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আমরা করেও থাকি। তো এই প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে আমরা পুরো বিষয়টাকে তুলে ধরতে পারি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির আগামী দিনে ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা কি আছে। অ্যাপ্রিসিয়েট করি ওকে যে সুন্দর প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে, ঠিক আছে? এবং আগামী দিনে এগিয়ে চললে আরো বেশি ভালো লাগবে। সকলের সান্নিধ্যে থাকবো অবশ্যই।